नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 6 डिसेम्बर 2024 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो रे जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिया। यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान लंगलेश्वर बालेश्वर। आज से रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान अरगल महाराकूल केन्द्रापड़ा। आज नाटक मो आखिर लुह तोरी पाई। यात्रा रंग तरंग। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बेतनटी मयूरभंज। आज अनुसंधानमूलक नाटक शेष फगुणर शेष राति। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान करबर बांकी कटक। आज सही चर्चित नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान उलुड़ा हाट कर्मदा बालेश्वर। आज नुआ नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान नंडाबर बांधगुड़ा केन्दुझर। आज नुआ नाटक कान्हारे कान्हा आउ कंदाना। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान महेश्वरपुर भोगराई बालेश्वर। आज नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान अरुहा जलेश्वर बालेश्वर। आज से रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक बड़ बेदरदी कला शांते। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान तोहरा उमरकोट नवरंगपुर। आज नुआ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान झड़गपुर बालीचंद्रपुर जाजपुर। आज नुआ नाटक बंचीबाकू हेबो एका एका। यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान श्रीरामपुर पाल्लहड़ा अनुगुल। आज अनुसंधानमूलक नाटक राति कथा छाती रे थाऊ। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। आज तृतीय रजनी स्थान पाईकला ब्रिज छक तरासाही नाउगाँ जगतसिंहपुर। आज नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री राणी पंडा। यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बड़पदर नाचुणी खोर्धा। आज सुपरहिट अनुसंधानमूलक नाटक धन मरीजीवी तो बिना। अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान मार्साघाई यज्ञपड़िया केन्द्रापड़ा। आज सुपरहिट नाटक कई कई कांदे कनक गोरी। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी
ସ୍ଥାନ ସରକଣ୍ଟା ସୋହେଲା ବରଗଡ଼। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସମରଝୋଳ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନାରାୟଣପାଟଣା କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ନୂଆ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଦୋବଲ ଧାମନଗର ଛକ। ଆଜିର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପାଟପୁର ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାଲିରଗଡ଼ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ତାଳଦା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀ। ଆଜିର ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଢୋଲପଡ଼ା ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ସେହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବାଜିବ ସାହାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବରଗାଁ ସିନାପାଲି ନୂଆପଡ଼ା। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଛତିଆ ରାମଦାସପୁର କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରସିକନଗର ଛତିଆ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।